और कॉलेज में कोई ए हां रोज माटी कर रोज सारे प्रोजेक्ट করে দিয়ে আছে কোন কলেজ এটা এটা মনে হচ্ছে জব সব দিন খাই যদি 3 মিনিট করে দিতে পারো তাহলেই করে যাবে পরে কোন লাক্স করে velocity v is equal to I got all the r sin theta plus f cos theta by r cos theta minus f sin theta এদিকে আমি পড়তে রে হলা তোমার লাস্ট এক্সপ্রেশন রুট 2 এদিকে পড়তে রে এদিকে পড়তে নাই পড়তে রে और सिंप्लीफिकेशन फॉर्मूला बुझिबा ठीक है सर कौन सिंप्लीफिकेशन फॉर्मूला देखो तो तळे ऊपरे মানে न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रे r cos টা डिवाइड कर दो कौन डिवाइड करी r cos डिवाइडिंग एडी बुझी दियो लिखि दो r cos थीटा इन बोथ न्यूमरेटर and denominator numerator और denominator रे r cos টা डिवाइड कर तो आयो चको करू छुडा पेट को सिया तो बटा विभिन्न प्रकार तो रोग अछि जेले को सिया सारे बेटा सारे सारू होती तो तीन तला लगे से तरह खाली गुडु उड़े पेट पकड़ रहा पूरा हाथ पकड़ रहा पूरा पूरा अष्टम नव नव तो भी गई जेला न्यूमरेटर में डिवाइड कर लिया r cos थीटा डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लिया r cos थीटा बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर r cos थीटा डिवाइड ହେଲା इले देखो যদি কইবো তো সিম্পলিফাই করি পুরো ভলই করি যদি করে বুঝতাও হবে a plus b by c লিখি পারিবি a by c plus b by c লিখি পারিবি এটি দেখো r sin theta by r cos theta কেটে দাও r কটি হলো sin theta by cos theta কেটে দাও এটা বিউটিফুল স্যার यार थीटा हैला ये भाई ये डिवाइड हो गला cos theta कटि जीवो f by r थाओ f by r थाओ आ गोटे सुविधा कर दो डिवाइड भाई ऊपर पाटे खेलो कत कत तलो पाट दीदी r by r मारिलो r cos theta by r cos theta कैंसिल 1 माइनस f by r sin theta by केटा हला बहुत बढ़िया ये बिला गुलगुला बाटो को बाटो गुलगुला देखो बे आलू चॉप पाटो भी बोली बा अपन बढ़िया देखो वी हैव आंबे में तुम्बे जानी तो a proportional to r a p equal to b1 राइट फ्रिक्शन विभिन्न प्रकार फ्रिक्शन होई ओके भाई फ्रिक्शन आया তাহলে f বাই r কোন হবো নিউ হবো এটি তো f বাই r যে জায়গায় আছে তাকে নিউ পকেইবা নিউ কোন কোএফিশিয়েন্ট অফ ফ্রিকশন ହେଲା which type of friction anyone has in here which type of friction kinetic as the vehicle will be moved so kinetic friction will be produced ହେଲା mention के करिबो के क्वेश्चन तो पूछा पछाई you retard or you theta दे दी ହେଲା ताले v is equal to rg tan theta plus mu 1 minus mu tan theta ln root 2 this is the another formula बोला बुझला अब बुझला এটা স্পেশাল কেস स्पेशल केस कौन if there are no friction যদি কিছু ফ্রিকশন প্রডিউস হবনি ফ্রিকশন নাই মানে কোএফিশিয়েন্ট ফ্রিকশন কেতে 0 ফ্রিকশন নাই মানে কোস নাই তো কোএফিশিয়েন্ট ফ্রিকশন নাই তাহলে মিউ কেতে
u କେତେ ପିଲେ 0 ଦେଖ velocity ର ଫର୍ମୁଲାଟା rg tan theta root ବୁଝିଲା ବୁଝିଲା એટલે mu 0 this term will be cancelled out 1 minus mu 0 total term will be cancelled out 0 1 minus 0 is 1 so tan theta by 1 is cancelled বুঝিলা বুঝিলা দেখো this is the maximum allowing velocity in the band flow level load पड़तिले केते पड़तिले level load रे level load केते पड़तिले URG yes URG देखो ये लोड जिंस ताले कोई एते रोड एंगल बेंडिंग करिवो एते कैलकुलेशन करला case 2 the angle of bending कितने डिग्री एंगल करिवो तो एंगल ऑफ बेंडिंग तो कैलकुलेशन करथि जो NHI कहले थी नाही रो जो माने एम्प्लॉय ସେମାନେ कैलकुलेशन करथि रोड केते डिग्री एंगल बेंडिंग हे पाइबो केते डिग्री करले केते मैक्सिमम स्पीड रे करले सेफ होई पाइबो they are calculating and giving to the engineer then the engineer do the plan जैसे केमिति रोड करिवो फायर करिवो ना बेंडिंग करिवो ना सीधा करिवो बेंडिंग करिवो that is the work of civil engineer then civil engineer work out कला परे एतिक टका कॉस्ट इफेक्टिव खर्च हो then it give to the mechanical engineer है ये एडु तार प्लान आउट है that will give to the budget the government ये रोड करिया पाई एतिक खर्च गवर्नमेंट टेंडर है टेंडर माने टेंडर बोला माने इंचार्ज तू टेंडर होते तू टेंडर होते 100 टेंडर पड़ियो टेंडर से रिलेशन अरे बोली होता तू वाला काम तो गवर्नमेंट आके दिवाई वाला काम इसान जे सब कंपनी सब बाहर कंपनी गुजरात कंपनी राजस्थान कंपनी आंध्र एटाटी गुजरात कंपनी ଆଉ ARSS କହୁଛ ଝାରଖଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଆସି ଓଡିଶା ସେମାନେ କେମିତି ସବୁ ଟେଣ୍ଡର ନେଇକି ରୋଡ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ଜାଇକା କାମ ହେଲା କିଏ କରୁଛି ଏଲାଣ୍ଟି ଦେଖିନ ସବୁ ବୋର୍ଡ ଲାଗିବ ଏଲାଣ୍ଟି ଦେଖାଇ ହାଁ ସବୁ ଏଲାଣ୍ଟି କମ୍ପାନୀ କରୁଛି ଏଲାଣ୍ଟି କୋଉଠି କୋରିଆ କମ୍ପାନୀ ବାହାର କମ୍ପାନୀ ଆମ ଓଡିଶା କମ୍ପାନୀ ଗୁଜରାଟ କମ୍ପାନୀ ତାମିଲନାଡୁ କମ୍ପାନୀ ବୁଝିପାରିଲ ସେମାନେ ସବୁ ଟେଣ୍ଡର ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଟେଣ୍ଡର ଏରିଆ ଏରିଆ इंचार्ज केमिति केमिति मूवी कोतरे इंचार्ज हां सेटा तो केमिति डिफाइन करो देखो ले कोन कमेंट नोट बोले का भाई ओ भाई वाओ चलो बड़ा लाइक ये वाली बात और देखो ले चल कमेंट कौन करे कमेंट रो इटा ଗୋଟେ ରୋଡ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏତିକି ତ ଆକାବାରି 300 ଡବଲ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଫଲୋ କରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ହେଲା ଟେଣ୍ଡର ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ବାରି କହି କମ୍ପାନୀ ବାରି ହେଲା ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫାଇଲ କୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ କୋନ ଟେଣ୍ଡର ଦେଖି ନଥିଲେ ଏଭରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେ ସିଏ କମ୍ପାନୀ ହେଲା କମ୍ପାନୀ କଣ କରିବ ଏଇଠୁ 5 କିଲୋମିଟର ରୋଡ ଇଏ ସେ କମ୍ପାନୀ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେ କମ୍ପାନୀ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ କମ୍ପାନୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ କମ୍ପାନୀ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତିଆରି ହେବ 300 କିଲୋମିଟର ରୋଡ ତିଆରି ହେବ ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର 25 କିଲୋମିଟର ରୋଡ ତିଆରି ହେବ କୋଟା 3 ଲେନ୍ ରୋଡ ତିଆରି ହେବ ଏମିତି ଲେନ୍ ଏମିତି କୋଇ କେତେ ଲେୟାର ମିଶିଆ ହବ କେମିତି କାମ ହବ ସିଂ କାମ ହବ ନା ନର୍ମାଲ କାମ ହବ
ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ 700 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲେ ମୁଁ ସେଇ କମ୍ପାନୀ କାମ କରିବି ବୁଝିଲା ଇଏ ତ ପକେଇବ 680 କୋଟି ସିଏ ପକେଇବ 725 କୋଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର 625 କୋଟି ବୁଝିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ପକେଇବ 500 କୋଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ପକେଇବ 400 କୋଟି ବୁଝିଲା ଯାହାର କମ ପଇସା ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଲା ବୁଝିପାରିଲ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ ଏକ ଟେଣ୍ଡରରେ ପୁରା କଥା ବୁଝିଲ ଟେଣ୍ଡର କାଟି ଦିଅନ୍ତି ଲୋକ ବେକ କାରଣ ସିଏ ଯଦି ଟେଣ୍ଡର ପକେଇବ ବୋଧେ କାମ କରିବ ତୁ ଯୋଉ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଉ ପାଇବା କଥା ପାଇବି ବୁଝିପାରିଲ କମ ବଜେଟ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଯୋଉ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଏଟା ବହୁତ କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ ଜିନିଷ ଏଇ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି କୋଉ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡର ପକେଇବେ ଏବେ ଦେଖିବ ଟେଣ୍ଡର ନ୍ୟୁଜ ଲୋକ ନ୍ୟୁଜରେ ଟେଣ୍ଡର ପକେଇବେ ଦେଖିବ ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ पेपर रेडियो पेपर और लोगों काटी न्यूज़ में हवा से देखो तो वाले पूर्ण से टेंडर पेपर न्यूज़ वाले का हो रहा है तापर टेंडर में तो का टेंडर निकला या निकला एक कंपनी निकला एक कोला से पहला से तो ये पहला से तो ये पहला और उसका तो ये रिपोर्ट दे रहा है ताले रोड केते डिग्री बेंडिंग हबो सेबली इंजीनियर करबो डिग्री बेंडिंग हेले एक्सीडेंट हबोनी जरा हो एक्सीडेंट बुझला केते डिग्री आगे हबो देखो फिर रिपोर्ट जाको स्क्वायर कर देबी v स्क्वायर इज इक्वल टू rg tan थीटा हबो बराबर रिपोर्ट जाको स्क्वायर कर दो स्क्वायर टॉप ही हो tan थीटा केते हरे भाई थीटा केते हरे भाई tan इनवर्स v स्क्वायर अरे देखिए एंगल पर की मूव करेले कि रोल करेले ज्यादा हो एक्सीडेंट और देखिए बुझिएला ये टोटल कॉन्सेप्ट पर थ्योरी चैप्टर ठीक है आगे चलो क्वेश्चन ये गोटे पेज हम दरकार मात्र देखिए भाई देखिए सेटिंग पाले কথা পালে देखो क्वेश्चन देखो देखो साइक्लिस्ट 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 क्या लिखा गाड़ी तो लिखा व्हीकल व्हीकल of mass 15 quintal of mass 15 quintal देखो moving in a bank road bank road এখন লিখে না দেখি পুরো ক্লাস করে লিখে না দেখি moving in a bank road of radius 4 kilometer है ना radius 4 kilometer if the road is damped by an angle of 30 degree if the road is damped by an angle of 30 degree then by an angle of 30 degree you know and coefficient of friction is 0.2 and coefficient of friction is 0.2 calculate the maximum allowing velocity in that road calculate the maximum allowing velocity in that road or in that dam road in that road or in that dam road এই ফর্মুলা পড়িব এটা ফর্মুলা লেখা আছে
पूरा देखना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ring ring ହେଲା ହେଲା ହେଇଗଲା ନା କରିବି ହେଇଗଲା କରିବି ଏଇଟା ଫର୍ମୁଲା ପକେଇବ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଏଇଟା ଫର୍ମୁଲା ପକେଇବ एरिया स्विच केते को 4 हां 4 into 10 to the power 3 g टा को 10 नहीं हो ହେଲା ହେଲା ବାହାଲା हां अगुआ बोल रहा है आई बोला आई कष्ट करियो ना ज्ञान केते कई 30 cos mu केते 1 minus 0.2 tan 30 ले आगे को बाहर कर दउछ 2 into 10 to the power 2 पड़ेगा बाहर समझ में 4 और रूट ओवर केते रूट ओवर नहीं 4 रूट ओवर केते 2 10 to the power 3 10 to the power 1 मतलब केते 10 to the power 4 4 रो 4 to the power 2 बराबर बोला केते यार 30 केते 1 by 0.2 divided by 1 minus 0.2 by बुझे ना बुझे ना इनको रूट से काट देली तळू को सर केमिति काटले देखो ना केमिति काटुची 1 plus 0.2 into root 3 by root 3 minus 0.2 root over बुझे ना अरे एलसीएम नहीं करी ब्रो एलसीएम पर रूट 3 गुण रही गला एटा रूट 3 एडी पळाइला रूट 3 वैल्यू केते 1.7 खाली गुण करी मिशन रे भाई ले वैल्यू खाली पके दाও रूट 3 वैल्यू 1.7 ହେଲା तुम्हारे देखो छाड़ दो रूट 3 पके बोला करियो दिनो उतार तो कहे मोड़ी भी आगो करी
हाँ into plus 0.2 into root 3 minus 0.2 और root 3 minus 0.2 ऊपर रखो अंदर ही ऊपर रखो है ना क्यों पढ़ाई 4 किलोमीटर दिशा किलोमीटर को भी और क्या किलोमीटर हो जाए पहला वन ही ଅଛି ବେଟା ଏତିକି ଦାଉ ତ ହେଲା ମୁଣିବ ନା ମୁଣିବି ମୁଣିବ ନା ମୁଣିବି ମୁଁ ମୁଣିବି ହଉ ତମେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଁ ପଢୁଛି ଆଉ ଏ ଭାଇ ବଇଛ ଆସିବାକୁ ଆଉ କଣ କରୁଥିଲ ଓଇ ଆଁ ପାଟିରେ ହବା କାଲକୁଲେସନ ବା ପାଟିରେ କାଲକୁଲେସନ ହବ ଲାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ऊपर जो लाइन लिख लो बोली भाई ऊपर जो लाइन ए ऊपर जो लाइन लिखि चली हैं देखो मैं गणना कर दूं भाई देखो और 200 2 into 10 to the power 2 ये केमती करबी सेटा मोर मन नाही तो point को 2 by 10 root 3 by root 3 point 2 टा 2 by 10 उन्हें 10 उड़ाई देली एलसीएम लिख चला चला 10 plus 2 root 3 by 10 root 3 minus 2 चला नहीं बुझिए पॉइंट 2 थी ना पॉइंट टा केते हम 2 by 10 2 by 10 उड़ाई देली चला चली बेबी देखो देखो आउरी ऊपर कर कैलकुलेशन नि काटो ऊपर देखो ऊपर 2 कॉमन ले क्या हो 5 plus root 3 into 2 कॉमन ले 5 root 3 minus 1 ऊपर 5 तल 5 कटी गला 2 into 10 to the power 2 5 plus root 3 5 root 3 minus 1 not 2 जरा कि समझ रहे ऊपर 2 तल 2 ना और 2 भी कॉमन है ओके ना ऊपर 2 तल 2 भी ऊपर दिया और क्या करना है 5 root 3 value 1.73 given by 5 1.73 minus 1 2 into 10 to the power 2 ये गला 6.73 8 minus 1 ହେଲା એટલે કેટલા રે 2 into 10 to the power 2 6.73 by 7.65 and nearly equal to 1 now 0.9 गुना 0.9 गुना ऊपर 675 तले 765 100 भी डिफरेंस नहीं 98 गुना डिफरेंस ହେଲା तो पॉइंट भले आसो 1 गुना नियर इक्वल टू 1 गुना आसो ହେଲା 2 into 10 to the power 2 nearly equal to 1 भले आसो पुनी दबो 0.87 तार उठो बोला हां 0.006 0.008 8 कोने गुणना कौन करी ହେଲା ତମେ ଦିନ ସାଙ୍ଗେ ଡକ୍ଟର ଗୁଣ କରିବ ଘରେ ବସି ହେଲା ଦେଖ ହେଡିଂ ଦିଅ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲାଇନ ବସ এই চ্যাপ্ଟର ନୁହ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ନୁହ ମୁଁ ସାଲ ଛାଡି ଦେଲି ତାକୁ ପଢି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସିବ
मोशन तुम्हें लिखियो बेटा वो तुम्हें लिखियो अपना क्लास नहीं ना अच्छी नहीं तो प्रोजेक्टाइल मोशन ये मोशन तो मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन मोशन तो मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन ये मन रखिथाओ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡି ତମେ ଭର୍ଟିକାଲି ଅପୱାର୍ଡ ହେବାକୁ ଚାହ ହେଲା ବହୁତ ଶୁଣ ଯାହା କହିବି ତାହା ଡାକିଦେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ ମାନେ କଣ ଆମେ ଶୁଣ ଆମ ତ ନିରଜ ଚୋପଡ଼ା ପାଇଥିଲେ ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଥିଲେ ହେଲା ୱାର୍ଲଡ ଅଫ ହେଲା କଣ କରୁଥିଲା ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ କରୁଥିଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ डिग्री आगे करके से मारिले मुझे तो टीवी जरा बारंबार देखूंगा मुझे आगे करके मारिला तो कैसे आगे तो कटा परियारा ना कर दो अरे वो कितने डिग्री आगे करके यार पोस्ट करके की मारिले से अधिक डिस्टेंस बोले देखिए तो देखियो आपने बोले आप लोग निकल चुके हैं चलो तो काटी का कांसेप्ट का प्रोजेक्ट है सर कौन प्रोजेक्ट को हम जीवा जीवना क्वेश्चन नोट करिया बेस्ट सुनो सर प्रोजेक्ट माने कौन ଗୋଟେ ବଡିକୁ ଯେତେବେଳେ ଭର୍ଟିକାଲି ଅପୱାର୍ଡ ଛାଡିଦେବି ହେଲା ଦେୟାର ଆଫ୍ଟର ଆଉ ତା ଉପରେ ପୋଷ୍ଟକୁ କିଏ ପକଉଛି କେବଳ ଗ୍ରାଭିଟି ପକେଇବ ବୋଲି ସେ ଏମିତି ଯାଇକି ଗ୍ରାଭିଟି କଣ କରୁଛି ତଳକୁ ଟାଣୁଛି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିକି ତଳେ ତ ସେମିତି ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା when a body thrown vertically upward thereafter tapore the body is moved under the effect of gravity alone ଆଉ ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଳ ରହିବ ନାହିଁ କେବଳ ଗ୍ରାଭିଟିର ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ହେଲା that type of motion is called what projectile ବୁଝିଲା କଣ କହିଲି ନା ବୁଝିଲା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭେଲୋସିଟି ଛାଡିଦେଲେ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଇ କିଛି କନେକ୍ସନ ନାହିଁ କେବଳ ଗ୍ରାଭିଟି ତାକୁ body is moved down that type of motion is called projectile ये और डेली लाइफ में हम देखो projectile motion तो जो एरोप्लेन करता है क्लास के चलो फ्लोटिंग मार के पेपर मार के मैं भी तो शुरू करता हूं है मारी अच्छा करे ये भी कांसेप्ट हम लोग सागो को बात तो बहुत दूर है तो देखो एमिति के मार एमिति मारले ता जाकर देखो और देखो नजर तो देखो कैसा फैमिली इधर तो देखो पाखरो सागो আছে তো এমিতি ପାଖରେ ଦୂର ସାଙ୍ଗ ଅଛି ତାକୁ ଏମିତି ମେସେଜ ଯିବ କେବେ ବି ଯିବ ତମେ ଟ୍ରାଏ କରି କହିବେ ପାଖରେ କୋଉଟା ବି ଯୋଉଟା ଆମେ କିଛି କରିବ ଏମିତି କରିକି ମାରିଲା ପରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ତା ପାଖରେ ଏମିତି କରିছে ନା କରି ଗାଡ଼ିଟା କନସେପ୍ଟ ତାହେଲେ ତମେ କେତେ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଇଲରେ ମାରିଲା ବେଶୀ ଖାଲି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସିଧା ମାରିଲା तो सीधा वाला को हॉरिजॉन्टली यस एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट ଆଉ ଟିକେ ପଡିଲ vertical ଉପରକୁ ପଡିଲ y x ପଡିଲ ତା ପାଖରେ ବି ସେମିତି ଯାଇ ତାପରେ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ତମେ ଆଇଲ ତା ପାଖରେ ପୁଣି ସେମିତି ଯାଇ ପଡିଲ that is called ground to ground ତମେ ଯୋଉ ଲାଇନ ରୁ ମାରିଲ ସାଙ୍ଗ ବି ସେଇ ଲାଇନରେ ରହିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ ମାନେ you are flowing like this ହେଲା ତ ସर ଠିକ है ମାନେ x ଆଉ y axis ମଝିରେ angle କରି then he also take catch it like the same way and it's called ground to ground जो ground to ground से ground how to practically do बोलते हैं तो ठीक है और लोग देखिए पेनाल्टी शॉट मार ठीक है अरे नी पकड़
କରିବ ସେମିତି ଆଙ୍ଗେଲ କରି ଦିଅ କାବାରେ ପଡିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାପ ସରି ଆମର ଏଇ ନେକ୍ସଟ ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲ ୱିଥ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁ ମାଇଲା କୋड ପଇଲା କୋड ପଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାପ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ପଡିଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ से होची ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେତେ ପ୍ରକାର କଣ କଣ ବାଇଜେକ୍ସନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଉ ବୁଝିଲା 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 କଣ ଭାବୁଛ କି ତାହେଲେ तो सर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट रे कोन कोन बात करिए और आई जेता प्रोजेक्ट रे कोन कोन बात ये दीटा दीटा लंबा 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 500 500 ना बात तो सर कोन देखा बोले राष्ट्र आज सारू खाई जाई सेति भाई गाडू गाडू होची ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट आई ये प्रोजेक्ट आई केते प्रकार रो कहले भाई कोन कोन ग्राउंड टू ग्राउंड आउटे और ये देखो तो सर कौन ग्राउंड टू ग्राउंड देखो बोले ये y एक्सिस ये x एक्सिस इतने पहले पांच पांच का फैक्टर बाहर करा हो हैला वेडी मते भी जहां डिराइव करी छी हैला इथे जहां बुझतो वो डिराइव करी ମୁଁ ଆଉ ଗାଈର ହାତ ବଖାରେ ଗାଈର ସାତଟା ଗୁଣ ଚାରଟା ନାକ ପାଞ୍ଚଟା ଆଖି ତିନଟା ପାଟି କହିବି ନା ଏଇଟା କହି ଦେଇଥିବି ଗାଈର କେତେ ନାକ କେତେ ଇବାର ଟପି वाला ଜଣାଇଲୁ ଦେଖ ବୋଲେ ଅରିଜିନ ମୁଁ କୋପାଡ଼ିଲି ଅରିଜିନ ଗୋଟେ ବଡିକୁ କୋପାଡ଼ିଲି ବଡି ଏମିତି ଯାଇକି ଜାଗାରେ ହେଲା ଇଟ୍ସ କଲ୍ଡ ହେଲା ଯେତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଓ ସାଡେ କୋଣ କୋଣ ବାହାର କରିବା କୋଣ କୋଣ ବାହାର କରିବା आर्टिकल मोशन करते मोशन करू रेस्ट करियो मोशन ता मोशन को देखेबा पाई हमको इक्वेशन दरकार जब तो सारा को मोशन स्टेट और सारा को इक्वेशन मोशन चाहता g इक्वल से ds इक्वल टू s इक्वल टू u cos l by 2 ଆଉ କହିଥିଲା ଚାରଟା ତ ଲିଖି କହିଥିଲା ଆରେ ଗୋଟେ ବଡିର ମୋଶନ କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଉ ଇକ୍ୱେସନ ଦରକାର that is called equation ଏଠି ପାର୍ଟିକଲଟା କଣ ଅଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟା ହଉଛି ଯେଲା ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଇକ୍ୱେସନ ଦରକାର ಈ ರಾಸ್ତାରେ ଯିବ ନା ଏମିତି ବୁଲିକି ଆସିକି ଯିବ ନା ଏମିତି ସିଧା ଯାଇକି ଯିବ ଗୋଟେ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଯିବ ନା ତା ମୋଶନ କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଇକ୍ୱେସନ ଦରକାର here that equation is called equation of trajectory equation of कौन trajectory बुझिएला equation of trajectory बुझिएला बात करिए everything will be derived equation of trajectory बुझिएला then go to the second one ले এটা o পয়েন্ট এটা a পয়েন্ট নেইবা এটা b পয়েন্ট নেইবা ले o a b जो पाथ ताको कहते हैं पाथ ऑफ ट्रैजेक्टोरी कौन कहते हैं o a b is the path of trajectory path of trajectory ये रहा समझिए सेकंड पर बात करिया सेकंड पहले ए टू ग्राउंड रो मैक्स एटा कोन मैक्सिमम हाइट पहले एती कत जीव ता कोन करिया तापर एटा पहले कहलेली मैक्सिमम हाइट एचे कोन कहले मैक्सिमम हाइट बार बार केते मैक्सिमम हाइट जाई पारी ग्राउंड रू एई जगह रे छिबा पाई टाइम लागो that is called time of ascent
टाइम ऑफ ascent बुझला मैक्सिमम हाइट टू ग्राउंड रे पहुंचवा ପାଇଁ टाइम ऑफ बुझला ले जोठो बाहरिला ग्राउंड जोठो बाहरि जस्ट जेतोले फ्लाइ କରିବା आरंभ कला ସେଇଠୁ ଗ୍ରାଉंड ର ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଟୋଟାଲ ଟାଇମ ଟା ଲାଗିଲା ग्राउंड ରୁ ग्राउंड पहुंचे जे ପାଇଁ ତ टाइम ଲାଗିଲା that is called time of flight time of flight बुझला टाइम ऑफ डिस्टेंस समान बाजू आउट संख्या दरकार देखै आउट बेकेरा टेंशन आरंभ दरकार 5 नंबर रे पिले कोन बाहरिबो तो कहले नीरज चोपड़ा जिते डिग्री एंगल करके मारिले डिस्टेंस जाई पहुंचिबो ए जो डिस्टेंस ता दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज कोन बाजे हॉरिजॉन्टल रेंज बुझिला एती जिंस रिलाई सब बात कर लाइन में बुझिला ग्राउंड टू ग्राउंड किछि जिंस अंडरस्टैंडिंग आसिला सेकंड वन इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट्स का भी लिखा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है हॉरिजॉन्टल तो और सात पर जाइछो तो और पाखर लोक होई आ सरकार वाला जो बुझबास इल करबा तो यस ज्ञान हबो देखो बोले हम बिल्डिंग रो ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛ ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛ that is the ground ବୁଝିଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଥର ମାରୁଛ ତମେ ସେ ଯାଇକି ପଡ ପଡିବ ଏମିତି ପଡିବନି ବୁଝିଲା हॉरिजॉन्टल तक को पड़ेगी अब ग्रेविटी कौन करछि से एमिति सीधा न जाके एमिति पका है बुझिला सब वेलोसिटी तो को पड़ुछि ना सब वेलोसिटी अंडरस्टूड दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट बुझिला बुझिला दीदी क्या हुआ कुछ कुछ होता है ऑरिजिन ला ये बिल्डिंग का हाइट मत जमा ओ दीदी वो बिल्डिंग केते छाता ऊपर है जो बोलते वाला कि जी वाला को जमा कर राज तो बिल्डिंग का मैक्सिमम हाइट के बारे जी वाला को 24 को अगर हाइट को तो जोड़ा है ले जगह वो हाइट का because height हुई तो this height हुई तो और तो रेडी कर मारिबो इक्वेशन तो इक्वेशन को मूव करिवो that equation will be calculated that is called what equation of trajectory कोन trajectory second one is ए टू एटी के आसीया पय ता ଗୋଟେ टाइम लागिवो कोन आइबो दिसे एती गाइड पास कर दिसे टाइम ऑफ ही टाइम एती कोडी ऊपर तळ होची टाइम ऑफ टाइम मैक्सिमम हाइट तो दे दीजिए ए टू ए डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल रेंज यस हॉरिजॉन्टल रेंज ले आउ गोटे जिंस आमे बाहर करिबा वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ए जगह वेलोसिटी से पाथ रे जे कोन छोट जगह वेलोसिटी सो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट से तरी बात करबे सेटा पाथ रे हम देखे सब देखे वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ इट्स पाथ बुझियला को कहली बुझियला आईडिया आसिला प्रोजेक्टाइल प्रकार राउंड टू राउंड हॉरिजॉन्टल राउंड टू राउंड देखो बढ़िया जिंस खाली कहली ये पूरा वेलोसिटी को पड़गी केते वेलोसिटी लेट मी इट मेक्स सम एंगल विथ द हॉरिजॉन्टल और ग्राउंड बुझियला बुझियला ना इतना से तो हम रिलेट लिख है
ଯଦି କରିବି ଟିକେ ଆଙ୍ଗେଲ କରିକି ଧ୍ୟାନ ରଖିଛେ ବୁଝା ତମେ ଫିଲ୍ କରିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫୋପାଡ଼ିବ ଟିକେ ଆଉ ଆଙ୍ଗେଲ କରିକି ଫୋପାଡ଼ିବ ଇଟାଲି ଟ୍ରାଏ ଗୋଟେ କାଗଜ ଭିତରେ କରିଦବ ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ କରିକି ଫୋପାଡ଼ିବ ଓକେ ସେମ୍ ଭେଲୋସିଟି ଫୋପାଡ଼ିବ ସେମ୍ ଫୋର୍ସ ଫୋପାଡ଼ିବ ଖାଲି ଆଙ୍ଗେଲ କରି ନିଜେ ଚେଞ୍ଜ ଟିକେ ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ିବ ଟିକେ ଆଙ୍ଗେଲ କରି ଫୋପାଡ଼ିବ ଆଉ ଟିକେ ଆଙ୍ଗେଲ କରି you feel ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବୁଝିଲା ନା ତାହେଲେ ପୁରା ଆମେ ଯୋଉ କଣ ଲେଭେଲ ଟ୍ରାଏ ଆଉ ଯୋଉ ଇଗ୍ନୋରେ ସର୍ଟ ଫୁଟ ଏଠି ତାକୁ ଯୋଉ ନେଇକି ବୁଝିଲା ଲେଖା ଖୋଜି ଦେଖ a particle is thrown vertically upward with some velocity. If a particle is thrown vertically upward with some velocity, thereafter, ତାପରେ ହେଲା body is moved. ତାପରେ body is moved under the effect of gravity alone. Under the effect of gravity alone କେବଳ gravity under the effect of gravity alone ଏର କୋଡ ଲେଖିବ gravity କୋଡ ଲେଖିବ ହେଲା then the body is said to be in projectile motion. The body is said to be in projectile motion. ବୁଝିଲା ବୁଝିଲା ତାକୁ ବଡି କୁ ତାର କଣ କରୁଛ ବୋଲି କହିବା projectile motion. It is a two type. First leg of ground to ground projectile, second leg of horizontal. Ground to ground projectile, second leg of horizontal projectile. એટલે આઈડિયા પળેલા ને બતાવો କିଛି ટાઈમ લાગିବ એટા ଗୋଟେ ક્લાસ ଛାડી କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ ହେଲା ପିଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ହରାଇଜନ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ ହେଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା এটা ড্র করো এটা ସବୁ ଲେଖ ତାପରେ ପେଜଟା ଡ୍ର କରିବୁ ଲେଖିବୁ তুমি ଛାଡିଛ ନା ଜିନିଷ ଲେଖିବ ଡ୍ର କର ଲେଖ